श्रीमद्भागवत। ओम वासुदेव नारायण नम। आशा करे वासुदेव कृपारू आपण मैंने भलरे थिबे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण किपरि लागुची कमेंट करंतु, लाइक करंतु। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। पंचमे नारद पुछन्ते कालकर्मादि शक्ति जूते। जेमन्ते विराट सृजिला ब्रह्मा बोलन्ति हरि लीला। आनंद चिते से नारदे पुछन्ति ब्रह्मांकर पादे। नारद उवाच भो देव देव नमस्तुते। भूत भावन तु जगते। सृष्टिर अग्रे तोर देही। तो भाव न जानन्ति केही। आत्मार तत्व तुम्भे जान। जे देव पुराणे प्रमाण। जे रूप जही तोर बास। जहु ए जगत प्रकाश। जाहार आश्रय बर्तई। प्रकाशी जही लीन होई। भूत भविष्य वर्तमान। तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान। हस्ते एला फल प्राये। तुम्भ गोचरे ज्ञान रहे। जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे। जेबा तुम्भंकु हृदय धरे। जाहार बस तु बोलाई। वर्तु तु जार आत्मा बही। भूते संचरी भूत करु। जाहार माया रे बिहरू। ए भूत गणंकु जे पाळे। अपरा भवी आत्मा तुले। आत्मार शक्ति बळे भावी। अक्लेशे जथा ऊर्ण नाभि। ये सृष्टि कर्म अगोचर। जे नाम गुण रूप आर। पर पर जे मध्यम। जे अबा अछि स्थूल सूक्ष्म। जाने मु नाही तो बाहारे। अन्य बाके अछि संसारे। तुम्भे जे घोर तप कर। आत्मा समाधि बळे धर। तेणु मोहित मोर मन। तुम्भ उपरे केबा अन्य। एणु संशय मोर चिते। ए माया सृजिल केमन्ते। तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर। मोर संशय कर दूर। भकत भावे पचारई। स्वभावे पुत्र मुअटई। जेमन्ते मोर चित्ते स्फुरे। ए विश्व समाधि गोचरे। एणु नारद वाक्य शुणी। हरसे कहे पद्मजोनि। ब्रह्मा उवाच धन्य नारद मुनिवर।
साधु प्रस्ताव ए तोहर तुझे पचारु जनहिते ए ब्रह्म भाग भागवते विष्णु महिमा दर्शने पुछिलु विनय वचने तू जहा पचारिलु मोते मिथ्या नुहई ए उचिते जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहर अटई परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तोहर भ्रांति तेणु जे विष्णु आज्ञा घेनी माथे ब्रह्मांड सृजिली जे मन्ते अर्क अग्नि शशि ग्रह नक्षत्र तारा राशि तो आदि सन्थ छन्ति जेते जे विष्णु माया बलग्रस्ते बोलन्ति मोते विश्वगुरु जार महिमा महामेरु जे हरि जगत ईश्वर ताहाकु मोर नमस्कार जाहार इच्छा मार्गे स्थिति लाजे संकित भगवती से माया बसे जगत अज्ञान मदे विमोहित मुहि मोहर ए शरीर दारा संपद बंधु मोर अज्ञानी जनक ए भाव सर्वसंपद पद्मनाभ ए द्रव्य काल कर्म जीव जीवर जेय बास भाव जेते देखई भिन्न भिन्न विचारे केबा अछियान देव वचन देवगण ए सर्वलोक यज्ञ दान तपस्या जोग ज्ञान गति सर्वसंपद दासरथी जे हरि सर्वदेह देही सर्वदेखई कूटे थाई तार शरीरु मुहि जात ताते जे सर्जई जगत स्वभावे निर्गुण मुरारी सृष्टि संचयी गुणधरी निर्गुण पुरुष ईश्वर ता माया बळे संसार स्वर्ग पालन तिरोधाने गुण को धरे भिन्ने भिन्ने कार्य कारण कर्ता अर्थे द्रव्य ज्ञान क्रिया समेते गुणे रहन्ति आश्रय करी निर्गुण पुरुष आवोरी ये तीनी गुण लिंग गते मध्यवर्तई अलक्षिते मोआदि सर्वजनकर आत्मा स्वरूप से ईश्वर माया ईश्वर माया बळे सर्जे स्वभाव कर्म काले आपणा इच्छा बळे करी विविध शरीर को धरी से काल गुण व्यति करे सृजई पालई संहरे
ତାର ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ଯୋଗେ ମହତ ଉପୁଜିଲା ଆଗେ। ମହତ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ତ୍ରିଗୁଣ ଲିଙ୍ଗ ଆବରଣେ। ତମ ପ୍ରଧାନ ଅତିରେକେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟାତ୍ମକେ। ସ୍ୱଭାବେ ଶକ୍ତି ମହାଘୋର ତମ ଅଧିକ ଅହଙ୍କାର। ସେ ଅହଙ୍କାର ନାମ ହୋଇ ସେ ତିନି ପ୍ରକାର ଭଜଇ। ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ତିନି ତିନି ବିକାର ତମ ତେଜ ଘେନି। ଯେ ଶକ୍ତି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଏଭାବେ ଭେଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସେ ଅହଙ୍କାରେ ଭୂତ ଆଦି ତାମସ ଶକ୍ତି ତହିଁ ଭେଦି। ଶବଦ ଗୁଣ ମାତ୍ରା ସଞ୍ଚେ ନଭ ପ୍ରକାଶେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ। ଶବଦ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଭେଦ ସ୍ଥାନ। ଶବଦ ଗୁଣ ନଭୁ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ମାତ୍ରା ସଙ୍ଗେ ଲଇ। ନଭ ବିକାରୁ ବାୟୁଜାତ ସ୍ପରଶ ଶବ୍ଦ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ। ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତା ପ୍ରବଳ ଯେ ପ୍ରାଣ ସହ ଓଜବଳ। ପବନ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ଗୁଣେ। ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ତହିଁ ଥାଇ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଭାବ ବହି। ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର। ତେଜ ବିକାରୁ ସେ ଉଦକ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ରସାତ୍ମକ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ତିନି ଏ ତିନି ରସ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଆପ ବିକାରୁ ମହିଜାତ ସେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ଗୁଣେ ଯୁତ। ସତ୍ତ୍ୱ ବିକାର ତହୁଁ ମନ ଯେ ରୂପେ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ। ମନର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଗପାଳ। ଦିଗବାତାର୍କ ଜଳପତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବହ୍ନି ସୁରପତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଏ ରୂପେ ଦଶ ଉତ୍ତପତି। ତୈଜସ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ତୈଜସ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରମାଣ। ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳ ଚର୍ମ ଘ୍ରାଣ ନୟନ ଜିହ୍ୱା ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ। ବଚନ ପାଣି ଅଙ୍ଘ୍ରିବେନି ଉପସ୍ଥ ମୂଳାଧାର ଘେନି। ଏ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକାର ଦଶ ଦେବଙ୍କ ଅଧିକାର। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ ମନ ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ଯେ ତିନି ଗୁଣ। ଯେଣୁ ନହିଲେ ଏକ ମନ ଏତେଣୁ ନ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ
ସୂକ୍ଷ୍ମେ ରହିଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେ ସ୍ଥକିତେ ରହିଲେ ଗଗନେ କେତେ ହେଁ କାଳ ଶୂନ୍ୟ ରହି ଏ ସର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଏ ମହାଭୂତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ ଘଟିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୁତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଦକେ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ସହସ୍ର ବରଷେ ସେ ଅଣ୍ଡ ମହାଜଳେ ଭାସେ ସେ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଜୀବଜାତ କାଳକର୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥିତ ତାହା ସ୍ୱଭାବେ ଅଚେତନ ଚେତନା ଦେଲେ ଭଗବାନ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କେତେ ହେଁ କାଳେ ଅଣ୍ଡ ଭେଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଲା ବାହାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ସହସ୍ର ଉରୁ ଅଙ୍ଘ୍ରିବକ୍ଷ ସହସ୍ର ନୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହସ୍ରେ ଶିର ସହସ୍ରଭୁଜ ଆନନ ଅପ୍ରମିତ ତେଜ ତାହାର ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକର ସ୍ଥିତି ଉପଲକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଲୋକ ତାର ଅଙ୍ଗେ କଳ୍ପିତ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗେ ମୁଖୁ ଜନ୍ମିଲା ବ୍ରହ୍ମକୂଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତ ବାହୁମୂଳ ଉରୁଯୁଗଳୁ ବୈଶ୍ୟଗଣେ ଶୂଦ୍ର ଉପୁଜିଲା ଚରଣେ ଭୂଲୋକ କଟି ଭାଗେ ସ୍ଥିତ ନାଭିରୁ ଭୁବ ଲୋକ ଜାତ ହୃଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ମିଳେ ମହତ ଲୋକ ଉରସ୍ଥଳେ ଜନଲୋକ ଯେ ଗ୍ରୀବା ତଟେ ତପବସଇ ବେନି ଓଷ୍ଠେ ମୂର୍ଧନି ମଧ୍ୟେ ସତ୍ୟଲୋକ ଯେ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସପ୍ତପାତାଳ ଅଧୋଭାଗେ ଶୁଣ କହିବା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ଅତଳ ବସେ ଜଙ୍ଘ ଦେଶେ ଉରୁରେ ବିତଳ ପ୍ରକାଶେ ସୁତଳ ବସେ ଜାନୁମୂଳ ଜଙ୍ଘର ମୂଳେ ତଳାତଳ ଯେ ମହାତଳ ଗୁଳ୍ଫ ଦେଶେ ପାଦାଗ୍ରେ ରସାତଳ ବସେ ପାତାଳ ପାଦ ତଳେ ରହେ ଏଣୁ ଭୁବନ ବିଶ୍ୱଦେହେ ଏ ଭୂମି ଲୋକ ପାଦେ ବସେ ନାଭିରେ ଭୁବ ଯେ ପ୍ରକାଶେ ସ୍ୱର୍ଲୋକ କଳ୍ପିତ ମୂର୍ଧନି ବିଶ୍ୱଦେହେ ବା ବିଶ୍ୱମାନି ନାରଦ ଆଗେ ବେଦବର ଯାହା କହିଲେ ବେଦସାର ସୁଜନ ଜନଙ୍କ ଶ୍ରବଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଣେ ଯେମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ଭିଆଇଥିଲେ ପରମେଷ୍ଟି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
परमहंस्या संहिताया द्वितीय स्कंधे ब्रह्मा नारद संवादो नाम पंचमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।